से मानक भितर कहले कि से आम पुओ जाइनी मसाज करने कि साँगु तो एबे पुणी सस्पेंडेड केमती करागला जदि सारा ओडिशावासी एतिक आमको दया करेंगे ना देखिए ता रत्न सिंहासन टलमल हो से जमीती है आहरी किसी मिराकेल कर हम ही हम यहाँ ए तो ना दादा कुड़ी खुशी ना ओडिशावासी खुशी ना मु तो जानी ता भौणी मु खुशी तो नुहे जो एठी एठी कौन माने पुलिस मान कौन करा जाउजी जोठी गोटे पुलिस मु जानी निजे अनुभवी जोठी गोटे पुलिस अरेस्ट हो जेल रे रही कि आसिकी जॉइन करिकी माने से जेल रे रहिला परे 20-25 दिन आसिकी से जदि पुणी चाकरी रे जॉइन करि पारुछंती दरमा पाई पारुछंती एठी सस्पेंडेड कौन गोटे बड़ कथा एटा कौन गोटे बहुत बड़ जिनस हो गला कि सेटा नुहे तांको टोटल डिसमिस कर दिबा कथा किंतु जहाँ भी हो गोटे जिनस मु भी आउ गोटे थर बोथरा साहब को रिक्वेस्ट करी कही भी सार आपन किसी गोटे पदक्षेप नेले भल हुंता सी नहीं था कि सीएम सार जी भी नहीं था गोटे दृष्टि से दोषी बोलिक जो प्रमाण न करने समस्ते काटी दौले कि तांकर कौन सी भूमिका नहीं मझे कहले कि से मानक भितर कहले कि से आम पुओ जाइनी मसाज करने कि साँगु तो एबे पुणी सस्पेंडेड केमती करागला सेटा होता पारे किसी गोटे पाई हाथ में क्लू लगी पुअर गाड़ी भी तो एबे पाखे घरे रही पुओ जाए बोली पुअर स्कूटी गोटे एबे भी सेठी रही सांग घरे एडीजी सांग घरे जाऊन तो गाड़ी से पुणी तार केमती रही ना आउ कौन एडीजी सार लोक लगे कि आम घर द्वार मुहर उठी नहीं जाइछंती कि सेटा तो नुहे ना राजनीति ये ऊपर चली पुलिस मान को बचाई से बहुत बाहरी देखो दादा खुड़ी भी जानी ना गोटे जो चामेली जो केन्द्रापड़ार ना कौन जो सरपंच से थिले से कौन जाते भितर से जो घटना है सेठी माने विधायक ठारू धरिकी माने आमर कांग्रेस पार्टी आमर बीजेडी पार्टी समस्ते समस्ते एमती कि बहुत जन तांका पाखु पळैले आश्वासन देले सब कले से झीटी हाँ तांको भी कष्ट होइथिबो तांको बहुत मु भी गोटे झील से भाया तांको बहुत अन्याय अत्याचार कला भाया कथबार्ता करा जायछि जहाँ मु वीडियो रे देखुछि एटा तो मु आखिरे संपूर्ण देखिनी बस से जिनस केही थरे कहले कि ए माँ पाखु को आसिकी आमे थरुटे आश्वासन दिउ बोली ना से बापा माँ केमिति अच्छंती कौन सी कहीं गोटे देखा ना हाँ बोधे मो दादा खुड़ी बहुत गरीब निरीह तो हाँ पुआ आमर एते माने गोटे छोट पोस्ट रे थिला ताकू भी एभली भाव में मरा जाइछि देखंतु जो माने मारी छंती आपण चिंता करंतु को हिसाब से मरा जाइछि माने ताकू माने पागल करी करी ताकू आड़ू साड़ू कथा पचारि तू आमर कौन तो आमको चिन्ह पारुचु जदि चिन्ह पारुचु आम कौन तू कौनटा करू ताकू जो वार्ड रे भाषा रे कथबार्ता करिकी ताको मारुछंती जो माने मारिछंती मु एई बाइट रु जहाँ देखुली शुणिची जे सेमान सब गोटे गोटे क्रिमिनाल आगुरु केते जन केतेटा तांको नाँ रे केस अच्छी तो जोटा कि एमाने सब प्री प्लानिंग रे जो माने मर्डर करिछंती से माने आगुरु से भलिया हिंस्र थिबे बोले जने मारिथिबे नले जने मनीष जन को गोटे चापुड़ा पकेले आमे चापुड़ा पकेले आमको कष्ट होउची आमे भी कांदी पकोउची किंतु से माने को टाइप रो ताको मारुथिले कारण से माने एमती केते जन को ये करछन तांको किछि फरक पड़ेनी मनीष जीवनटा से माने जीवन देई भी परिबेनी किंतु जीवन नबा पई पूरा प्रस्तुत किंतु गोटे जिंस हमर गोटे दीप भगवान को दादा खुड़ी को बुझाई कि मु लगेई थिली से खुड़ी कही तुमको जोटा शांति लगुच सी सब पूजा पूजी भल मंद सब छाड़ ना ये धर्म अच्छी सच धर्म अच्छी आमको न्याय मिल मु भगवान को ऊपर विश्वास रखे मु हारी जाइनी मु मन भावी हाँ भाई को दादा खुड़ी को न्याय मिल भाई मरी जाइए सत किंतु ता आत्मा जोठी भी थी से जान जे हाँ मत न्याय मिलला मिल न्याय किंतु खुड़ी अधैर्य हो जाते देखो दीप लगिबार आज की सम्मान 7 दिन आहरी अच्छी आमर आगु को आहरी अच्छी बाकी सरीनी जो टाइमटा आमर रही से टाइमटा सरीनी किंतु आज भगवान देखै देइछंती आ भगवान भी सूचै देले जे तमे आहरी माने मते जेते डाकियो मु तम पाखु सेते जीवी एठी भगवान मु कहिथिली सेथरिक भी जे भगवान एठी मनीष जितेबाला निजर होनी से भगवान मनीष जितेबाला निजर न हुए जितेबाला मनीष दूरता हो जाए सेठी केवल भगवान ही आमर साह माने हुंती एठी केही साथ देलेनी किंतु भगवान साथ देले आ मिराकिल हब ही हब आहरी आगु को हब जेतिकी जन धरा पड़ी नाहाती अरेस्ट होई नाते कोन आसिकी 45 दिन भितर मात्र 18 जन अरेस्ट होइछंती सार आज सस्पेंडेड हेले तो मो कहबा अर्थ आउ कोन एते जन बाड़ौथिले मात्र 18 जन एते दिन भितर
ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଳେଇଲେ, କୁଆଡ଼େ ମାନେ ହଜିଗଲେ ନା ପାତଳରେ ବସିଗଲେ? ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ମାନେ କେସ୍ ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତମ କେସ୍ ତମେ ନେଇକି ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଦିଅ, ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ କି ଆମର ମୋଦି ସାର୍ ଆସିବେ, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଇଟ୍ଟା ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ଚାମେଲି ଓଝାର ତାକୁ କେତେ ସସମ୍ମାନରେ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇକି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ କି କୌଣସି କାହାର ଗୋଟେ ମନରେ ଇମୋସନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାନେ ଦୁଃଖ ହିଁ ନାହିଁ କାହାର, କି ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ସେ କାଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି 4ଟାରୁ ରାତି 8ଟାରେ ଗଲି, ମୋ ଖୁଡ଼ି ଖାଇ ବି ନଥାନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା କିଏ ବୁଝିବ? ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମା ଏକୁଟିଆ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ନଥିବୁ, ମୁଁ ହଁ ଅଛି ଏଇଠି, କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଇଟା କେମିତି, ନା ଖାଇବା ନା ପିଇବା, ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲେଣି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଝୁରିକି ସେଇ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଲୁଗା କ'ଣ ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅ ଥିଲା କ'ଣ ଆଣିକି ପିନ୍ଧିବା ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ କିଏ ଦେବାକୁ ଅଛି? ନା ସେ ନିଜେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ପିନ୍ଧି ବି ପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ସେ ଖଣ୍ଡା ଆଣିକି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ? ସେ ବାପା ମା 2 ଜଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? କାହାରି ଗୋଟେ ଦୟାର ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଲାଗିଥିଲା, ଆଗକୁ ବି 20 ତାରିଖ 20/6/26 ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଲାଗିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତିକି ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ ନା, ଦେଖିବେ ତା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଟଳମଳ ହେଇଯିବ। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ମିରାକେଲ୍ କରିବ, ଆଉ ହେବ ହିଁ ହେବ ଏଇଟା। ନା ଏଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ନୁହଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଛି ନା, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି 25, 27, 28 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିକି ଆସି ମାନେ ଜଏନ୍ କରିକି ଦରମା ପାଇପାରୁଛି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଯେଉଁ ଦରମାଟା ଅଧା ପାଇଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଆକାରରେ ସିଏ ପୁଣି ସେ ପଇସାଟା ସେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ଯଦି ଏତେ ଇଏ କରିଛି, କେତେ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ମୋ ଭାଇ କିଛି ନ କରିକି ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ କ'ଣ ନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା ହିସାବରେ ଯଦି ସେ ପୋଲିସ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିକି ହେଇଠି ପୁଣି ଇଏ କରିପାରୁଛି, ତ ଏଠି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଗଲେ ଡିଜି ସାର୍ କ'ଣ, ଏଇଟା କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ପୁରା ଡିସମିସ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଏଇଟା ଯଦି ସିଏମ୍ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି, ଯଦି ପୁରା ଡିସମିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ବାପା ମା 2ଟା ଶାନ୍ତିରେ, ଆଉ ମରିଯାଇଥିବା ଛୁଆଟା ଆମର, ସେ ଟିକେ ମାନେ ତା ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା।